next, Animal Edition. Una. Ano yan? Shrimp? No, mali. Ano yan? USHMARE. Pwede ba paan? Vedan. Ano yan? Malaki ba yan? Malaki? Hindi. Maliit. Maliit. Ano yan? Marshmallow. Dalawa yung paa. Hindi. Apat. Oo. Hamster. Tama. Diba hamster? Next. Giraffe. Tama. 1 point ka, pag 1 point ubo. Ano scripted? Bigay. Next. Algae. Mali. Ayun. Ano yan? And Secret. L. Eagle. Tama. Eagle. 1 point ka, pag 2 point ubo. Dali na, kita ko na. Hippopotamus. Tama. 3 points. 3 points boy ubo, 1 point ka pa girl. Ano yan? Eresaos. 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 Dali lang yan. Eresaos. Eresaos. Seahorse. Tama. Nawala ka dyan. Seahorse. 4 points boy ubo, 1 point ka pa girl. Kaya pag inis na. Eto, dali lang ito. Okay, next. Dahlia. Tama. Alam agad. Hindi ko binabigay. 2 points ka pa girl. Okay, next. Sabi ko na sa'yo. Iron shell. Iron shell. Iron shell. Eh. Sorry! Sabihin ko sa ko. Dali. Iron shell. Iron shell. Sea lion. Tama. 5 points boy ubo, 2 points ka pa girl. Basic. Ang basic naman. Talo ka. Wait na, di pa lang. Ano yan? Lord Sabi ko Siog. na sa'yo. Lord Siog. Lord Siog. Kaya ko yung hirap ako. Ay, ganda. Ano yan? Ano yan? Lord Siog. Lord Siog. Mama. Lovebirds. Tama. Basic. Ilan points na 6? Hindi. 6 points boy ubo, 2 points ka pa girl. Ito, ang dali lang. Next. Crocodile. Tama. 7 points boy ubo, 2 points ka pa girl. Ito last. Wala na. Ano to? Dali lang. Last. Raptor. Pwede, pero hindi. Parrot. Tama. Raptor. Dapat tayo sa mga natin. Pwede yan, pero parang ang tamang sagot. Talo si Kapag girl. Bakit raptor? Raptor. Bago binigay.